अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मैं रेशमा का भाई हूं बदबख्त, मैंने जहर खंद लहजे में कहा। भाई? उसने ज़ैर लब दोहराया। तू उसका कौन सा भाई है? रेशमा, तुम जाओ, मैं इसे देख लूँगा। मैंने उसे जवाब देने की बजाय रेशमा से कहा, और बेफिक्र हो जाओ, ये आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। लेकिन तुम कौन हो? रेशमा भी सरापाए सवाल बन गई। मैं? मुझे तुम खुदाई फौजदार कह सकती हो, मैंने जवाबन कहा। लेकिन शायद उसके पल्ले मेरी बात नहीं पड़ी थी। तभी वो अचंभे से मुझे देखने लगी। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ, मैंने कहा। तो लम्हा भर नासमझी के आलम में मुझे देखती रही और फिर वो वहाँ से चली गई। अब मैं और शकूरे आमने सामने खड़े थे। शकूरा गुस्से में आकर मेरी तरफ लपका और उसने मेरे मुंह पर घौंसा मारना चाहा, लेकिन मैंने उसका घौंसा अपनी कलाई पर रोक दिया। दूसरे ही लम्हे मैंने उसकी कलाई मरोड़ी तो उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकल गई। बदबख्त, बेगैरत, किसी लड़की की इज्जत बर्बाद करने से पहले तुम्हें अपनी माँ बहन याद नहीं आती? मैंने दुरुस्तगी से कहा। तू है कौन आखिर? उसने भी दुरुस्तगी से दरियाफ्त किया। कहा तो है, खुदाई फौजदार, मैंने जवाबन कहा। मैं तुम जैसे बदबख्तों स्याहकारों को सबक सिखाने आता हूँ। अगले ही लम्हे मैंने शकूरे की मरम्मत शुरू कर दी। मैं उसे उस वक़्त तक मारता पीटता रहा कि जब तक उसने मुझसे वादा ना कर लिया कि वो आइंदा कभी भी रेशमा को बुरी नज़रों से नहीं देखेगा। उसे ज़ख्मी हालत में छोड़कर मैं आबदा की तलाश में निकल गया। ये सब कुदरत की तरफ से था। कुदरत ने मेरे ज़रिए रेशमा की इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। शाम तक मैं आबदा को तलाश करता रहा और बिल आखिर बेनीलो मराम होकर वापस आबदा के घर आ गया। घर में मामूल की ज़िंदगी थी, हर कोई अपने काम में मगन। मैं एक बार फिर आबदा के कमरे में देखकर तसल्ली करना चाहता था कि वापस आ गई या नहीं। ऐन उसी लम्हे राशिदा किचन से बरामद होकर अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ी तो मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उस पर साया कर दिया। चंद ही लम्हों के बाद मैं राशिदा के जिस्म में हलूल कर गया था। राशिदा को एक लम्हे के लिए झटका लगा और फिर वो मुकम्मल नॉर्मल सी हो गई। अब मैं उसके जिस्म पर काबिज था। मैं जल्दी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया और उनके कमरे में झांकते हुए मेरे दिल को कुछ हुआ, क्योंकि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं वापस बाहर आ गया। बाहर आते ही मैं राशिदा के जिस्म से निकलकर बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं राशिदा के जिस्म से निकला तो वो गश खाने वाले अंदाज में लड़खड़ा कर फर्शबूस हो गई। ऐन उसी लम्हे किचन से निकलती उसकी अम्मी की नज़र उस पर पड़ी तो वो दौड़ कर उस तक पहुंची। अरे, क्या हो गया है तुम्हें राशिदा? राशिदा लम्हा भर के बाद नॉर्मल हो गई। वो उठते हुए बोली, पता नहीं अम्मी, शायद चक्कर आ गया था। तुमने सुबह को ना नाश्ता किया और ना दोपहर को कुछ खाया पिया, शायद इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ गया।
امی نے ناسہانہ لہجے میں کہا، اسی لیے بار بار کہہ رہی تھی کہ دوپہر کو کھانا اچھے سے کھا لو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اچھا امی، اب شروع مت ہو جائیں۔ راشدہ کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ میں پہلے ہی عابدہ کی وجہ سے بے حد دکھی اور پریشان ہوں، امی نے غمناک لہجے میں کہا۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں جن زاد نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں امی، بہن کے لیے دعا کرو کہ وہ کسی طرح واپس گھر آ جائے۔ امی نے اسے دعا کرنے کے لیے اکسایا۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عابدہ بھی واپس آ جائے گی۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ کاش میں اس جن زاد کو دیکھ پاتی، میں اس کی منتیں کرتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی کہ پلیز وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے، میں اسے ماننے پر مجبور کر دیتی۔ اگر وہ آپ کی بات مانتا نا، راشدہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، پھر آپ کسی ایسے عالم سے رابطہ کریں جو اس جن زاد کو ظاہر کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ راشدہ نے منہ بنایا اور مڑ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ امی نمناک آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں ہونٹ بھینچے اور برگد کے درخت کی شاخ پر جا کر لیٹ گیا۔ میرے اندر عجیب سی پریشانی جاں گزین ہو گئی۔ عابدہ کہاں چلی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رات ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں اور گلیوں کی لائٹیں جلا لیں۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے بسیرا کیا ہوا تھا، اس لیے چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ آج بارش کا امکان تھا۔ میں شاخ پر لیٹا آسمان کو تک رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ اونگ کی حالت میں ہی میں نے ایک برا خواب دیکھا۔ وہ خواب بھی عابدہ کے متعلق تھا۔ وہ واقعی بھیانک خواب تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ عابدہ زنجیروں سے بندھی ایک نیم تاریک کمرے میں قید تھی۔ وہ گرد آلود فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بے حد وگرگوں تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود، لباس شکن آلود، منہ پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور اس کے منہ سے کف بہہ رہی تھی، اور اس کے منہ سے یہی الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، سائر سائر مجھے بچا لو، سائر وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز سائر مجھے بچا لو، سائر مجھے بچا لو، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عابدہ نیم غنودگی کے عالم میں روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ بہت خوفناک شکل کا جن زاد ہے، وہ بھیانک شکل کا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس سے گھن آتی ہے، میں مر جاؤں گی سائر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا عابدہ، میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، مجھے بچا لو۔ عابدہ بدستور یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا سر بائیں طرف کو ڈھلک گیا۔ عابدہ عابدہ، اچانک میں عابدہ کو پکارتا ہوا تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو میں اپنے درخت کی شاخ پر موجود تھا۔ عین اسی لمحے زور سے بادل گرجے اور ساتھ ہی بجلی چمکی، جس سے چاروں طرف ایک لمحے کے لیے تیز روشنی پھیل گئی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ سرد موسم ہونے کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ میرا تنفس بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک خواب تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عابدہ مشکل میں تھی، وہ بے یار و مددگار تھی، اذیت میں مبتلا تھی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس نے بدصورت جن زاد کی بات کی تھی۔ کون تھا وہ بدصورت جن زاد؟ میں نے سوچا کہ کیا میں اسے خواب سے یہی سمجھ لوں
کہ आबदा को वाकई किसी जिनजाद ने अगवा कर लिया है या महज ख्वाब था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जैसे ही मैंने बाएं तरफ देखा तो बेइख्तियार चौंक पड़ा। अगले ही लम्हे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मेरे बाएं तरफ वाली एक शाख पर एक साया मौजूद था, और ये वही साया था जो कई दिनों से आबदा के करीब मैं देखता आ रहा था, जो उसका तआकुब करता रहता था। उस साये को वहाँ देखकर मैं चौंकने पर मजबूर हो गया। क्यों गमगीन बैठे हो? दफ़तन मेरी समात से एक खुरदरी मगर भारी आवाज़ टकराई। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आवाज़ उसी साये की थी जो मेरे करीब ही दूसरी शाख पर बैठा था। चूँकि मुझे उसकी शक्ल व सूरत दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे उसका मुंह हिलता हुआ दिखाई ना दिया। कौन हो तुम? जवाबन साये ने एक बुलंद आहंग कहका लगाया। मुझे समझ नहीं आया था कि उसने मुझे जवाब देने की बजाय कहका क्यों लगाया था। मैंने पूछा, बताओ कौन हो तुम? मैं काराका हूँ। काराका? हाँ, जवाबन साये ने कहा। क्या तुम जिनजाद हो? मैंने होंठ भींचते हुए पूछा। हाँ, उसने कहा तो मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया, जैसे पिसलियाँ तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो। क्या आबदा को? मेरी बात मुकम्मल ना हुई थी कि वो जल्दी से बोला, हाँ, आबदा को मैंने अगवा किया है और वो इस वक्त भी मेरे ही कब्ज़े में है। गुस्से की एक तेज़ लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। मैं सुबह से आबदा को तलाश करता फिर रहा था और उसे तो इस बदबख्त ने अगवा कर लिया था। क्यों? तुमने आबदा को क्यों अगवा किया है? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की हत्तल मकान कोशिश करते हुए कहा। जी तो चाह रहा था कि इसका गला घूंट दूं, लेकिन मैंने खुद को ऐसा करने से बाज रखा। वो मुझे पसंद आ गई है, साई ने कहा तो मेरे गुस्से की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं धाड़ा। ये बकवास नहीं, सच है, साई ने जवाब दिया। वो मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अगवा करके ले गया। मैं जानता हूँ कि तुम भी एक जिनजाद हो और आबदा से मोहब्बत करते हो, लेकिन अफसोस कि तुम दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि तुम जिनजाद हो और वो आदमजाद। मिलन तो हमारा भी नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैं उसे ले गया हूँ। मैंने उसे देखा तो मैं उसके हुस्न में डूब गया। इतना हसीन चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उसे अगवा करके ले गया। मेरा ज़ब्त मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लेकिन मैंने हत्तल मकान खुद को काबू में रखा था। मैंने दुरुस्तगी भरे लहजे में कहा, कहाँ है वो इस वक्त? पूछ कर क्या करोगे? साई ने मज़का खेद लहजे में कहा। बताओ कहाँ है वो? वो जहाँ भी है महफूज है, साई ने कहा। तुम अब उस तक कभी नहीं पहुँच सकते। मैं यही बताने आया हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। वो अब कभी भी तुम्हें मिल ना पाएगी। उसे तलाश करने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे, लेकिन मेरे ठिकाने तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। मैं गुस्से से शाम की मानद फुंकारता हुआ उसकी तरफ लपका। मेरे लपकने से पहले ही वो गायब हो गया था और मेरा वार नाकाम हो गया। जब वो नमूदार हुआ तो मेरे सामने हवा में मुअल्लक खड़ा था। देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। जिनजाद साई ने तंजिया लहजे में कहा। फजूल में खुद को थका रहे हो, अब वो तुम्हें मिलने वाली नहीं। मैं एक बार फिर तुम्हें मशवरा देता हूँ, उसे भूल जाओ
اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، ورنہ اس کے پیچھے خوار ہوتے رہو گے۔ اس کی بات پر میرے اندر نفرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت دوڑ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ یعنی تم اسے نہیں بھولنے والے؟ اب کی بار جن زاد سائے نے استفسار کیا۔ نہیں، میں نے بدستور پہلے والے لہجے میں کہا، بتاؤ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے بیزاریت سے کہا۔ اگر تم اس کے غم میں مجنوں بننا چاہتے ہو تو یوں ہی سہی، میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن خیر جیسے تمہاری مرضی مجنوں جن زاد۔ وہ شاید جانے کے ارادے سے کہہ رہا تھا، لیکن میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اس سے ہر حال میں آبدہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا یا پکڑ پاتا۔ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں غائب ہو گیا اور میں اسے روکتا پکارتا ہی رہ گیا۔